पूरी पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की 78वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और क्योंकि ये जो हमारा 14 अगस्त है इसको मंसूब किया गया मार्का हक के साथ, क्योंकि इस साल इंडिया ने हमारे ऊपर रात की तारीकी में हमेशा की तरह हमला किया और इस भरपूर तरीके से हमने शिकस्त दी और हमारी अफवाज ने और हमारी अवाम ने जानी कुर्बानी एक दफा फिर देकर अपने दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। तो मैं आज के इस हवाले से तमाम उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान बनने से लेके अब तक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी कौम के लिए अपने जानी कुर्बानी देकर शहादत खुतबे पर पहुंचे और शहादत नोश की, मैं उन सब का हैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे की तरफ से और अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से उनका और उनकी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सब को आज की 14 अगस्त के ऊपर ख़ाय तहसीन पेश करता हूँ। आज़ादी कुर्बानी दे के मिलती है और हमारे अबादाद ने बहुत बड़ी एक कुर्बानी दी है, जानी और माली, जिसके बाद हम आज़ाद हुए और आज हम एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। और हमारे में बड़ी जिम्मेदारियां भी उसके बाद आयद हुई। पाकिस्तान को जिस नजरिए के तहत बनाया गया था, जिस ख्वाब के तहत पाकिस्तान वजूद में आया, उस पर हमने अमल पैरा होना था। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना। हमारे ऊपर बैसियत इंसान भी इंसानी तौर पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, फिर बैसियत मुसलमान हमारे ऊपर बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं, और फिर बैसियत पाकिस्तानी हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इन 78 सालों के अंदर हम आज कहाँ खड़े हैं इसके ऊपर हमने सोचना है और अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को इसके ऊपर हमने बताना है और एक फैसला करना है कि इसके बाद हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है कि हम उन चैलेंजेस का, उन मसाइल का हल भी निकाल सकें और मुकाबला भी कर सकें कि जो हमें दरपेश है। उसमें सबसे पहली चीज जो है वो तो हमारी इस्लामी तालीमात है। जो इस्लामी तालीमात हमें बताई गई हैं, अगर उस पर अमल पैराम होंगे तो जो पाकिस्तान का वजूद जिस बुनियाद पे हुआ है, तो उस बुनियाद के ऊपर हम तमाम उन अहकामात के मुताबिक पाकिस्तान को एक अजीम से अजीम मुल्क बना सकते हैं और बैसियत पाकिस्तानी एक अजीम कौम बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क में जो कुछ नासूर जिसकी वजह से हमारा मुल्क उस तरक्की की राह पे नहीं जा सका कि जिस पर जाना चाहिए था, उसमें सबसे पहले दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी की वजह से हमारी तरक्की में बहुत रुकावटें आई, बिलखसूस हमारे सूबे के अंदर। लेकिन ये दहशतगर्दी या दहशतगर्द बाहर से तो आए हैं, लेकिन बाहर से खुद नहीं आए। हम लोगों में, हमारे लोगों में उनको फैसिलिटेट किया गया है। तो हमने सोचना होगा इसके ऊपर कि आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि हमारे ही लोग, हमारे ही बच्चे हमारे खिलाफ हथियार उठाकर, किसी के कहने में आकर, बदगुमान होकर, बदराव होकर अपने ही मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाने का हिस्सा बने। हमें इस पर सोचना होगा, अपनी पॉलिसियों पर गौर करना होगा और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में और अपनी इस पाकिस्तान की इस 25 करोड़ की आबादी में इस बात का तयन करना होगा कि हमने अपनी कौम को किस तरफ लेके जाना है और किस तरह की तरबियत देनी है कि हमारे बच्चे और हमारी पूरी कौम है उन लोगों में शामिल हो अपने वतन के लिए शहादतें नोश करते हैं, उस तरफ ना जाएंगे जिससे अपने वतन के अंदर वो बदमनी फैलाते हैं। दूसरी चीज, करप्शन के अंदर हमारा मुल्क इस तरीके से इन्वॉल्व हुआ कि पाकिस्तान में हम एक बहुत टॉप लेवल के कुछ मुल्कों में आते हैं, उसमें भी हमारी अपनी पॉलिसी निकलती है। क्या हमने अपने लोगों को, उन सरकारी लोगों को वसाइल नहीं दिए जिनकी वजह से वो वसाइल ना होने की वजह से उस रास्ता इख्तियार किया उन्होंने पैसे कमाने का। अगर हमने उनको पूरे वसाइल दिए होते उनकी जरूरियात के मुताबिक तो शायद सरकारी लोग इस तरफ ना जाते। ये भी हमारी पॉलिसियों की कमजोरी है। हमेशा एक तरफ किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, हमेशा एक पॉलिसी की तरफ सोचना चाहिए और वो पॉलिसी के बाद उन पॉलिसी को ठीक करके अपना जो तयन है, जो मकसद है, उसको हासिल किया जा सकता है। और करप्शन भी मुख्तलिफ किस्म की है। एक माली करप्शन है, इसके अलावा एक और करप्शन भी है कि हम ड्यूटी नहीं करते। हम अपने अपने जो हमें जिम्मेदारी दी जाती है उसके मुताबिक में ड्यूटी नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ी करप्शन है। हम कहते हैं कि जी हराम नहीं खाना चाहिए, इस्लाम में हराम खाना मना है,
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تنخواہ مجھے مل رہی ہے، جس مقصد کے لیے مجھے حکومت پاکستان نے، حکومت خیبر پختونخوا نے بھرتی کیا ہے، چاہے جس رینک میں بھی کیا ہے، تو وہ جو میں تنخواہ لے رہا ہوں اتنا کام مجھے کرنا چاہیے، ورنہ وہ پیسہ بھی میرا تنخواہ والا حرام تصور ہوگا. زیادہ کام کروں گا تو زیادہ اجر بھی ملے گا، لیکن اتنا کام مجھے کرنا پڑے گا. اگر ہم سب مل کے اپنا وہ والا کام شروع کریں جو ہمیں تعین کیا گیا اور جس کے لیے ہمیں ذمہ داری کے ساتھ ہمیں سرکار کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے، تو اس سے بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. پھر جو مالی بے ضابطیاں ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سسٹم کے اندر ایسی چیزیں بنائی جائیں کہ اب گنجائش ہی نہ ہو، کیونکہ اخلاقیات کے معیار کو جب تک اوپر کریں گے اس پہ کئی نسلیں لگ جاتی ہیں. دنیا جو آگے گئی ہے، جو ملک آگے گئے ہیں، انہوں نے سسٹم کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک تو اپنے سرکاری اہلکاران افسران کو ایسے وسائل دیے ہیں کہ وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. دوسرا ان کے لیے جو نظام بنایا گیا ہے اس میں کوئی غلط کام کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ہم نے اس طرف بھی جانا ہوگا. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ پچھلے ان 17 مہینوں میں اس صوبے کے اندر ماشاءاللہ ہم لوگوں نے تقریباً 250 ارب سے زیادہ جو ہے جنریٹ کیا ہے، جو اس سے پہلے غائب ہو رہا تھا. تو اس کے لیے میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی محکمے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وسائل جو موجود تھے وہ پہلے غائب ہو رہے تھے، ان کے اندر محنت کر کے انہوں نے خزانے میں ڈالا، اور خزانے میں جب آئیں گے ظاہری بات ہے، جس طرح کمشنر صاحب کہہ رہے تھے، عوام کو جو بنیادی سہولیات دینی ہے جو ریاست کا فرض بنتا ہے وہ تبھی پوری ہوں گی جب خزانے کے اندر ان کے لیے وسائل ہوں گے اور خزانہ وہ پیسہ جو ان سے جنریٹ کیا جاتا ہے وہ ان پہ لگائے گا. اسی طرح مزید بھی گنجائش موجود ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، اپنے مسائل کو بروکار لانا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، سیلف سسٹینیبل ہونا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے اپنے وسائل ہیں اس میں ہم کام کریں، محنت کریں، اور اپنے پاؤں پہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر جو قرضے لے کر ہم آج ہمارا ملک چل رہا ہے تو پھر ہم اس وقت تک خوددار اور خود مختار نہیں ہو سکتے جب تک ہم قرضدار ہیں. جب تک ہمارے پہ قرضہ ہوگا ہماری پالیسیاں، ہماری بنائی پالیسیوں پہ عمل پیرا ہم نہیں ہو سکتے. ہمیں خوددار اور خود مختار ہونے کے لیے قرضوں کے بجائے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہماری آزادی کا یہ دن ہے یہ خالی ایک دن کی طرح ہم نہیں منائیں گے، بلکہ ہم ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ہمیں جو ذمہ داریاں بحیثیت انسان دی گئی ہیں، انسانیت کی خدمت کے حوالے سے بحیثیت مسلمان دی گئی ہیں، بحیثیت اسلام میں جو بتایا کہ بحیثیت مسلمان کیا ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، اسی طرح بحیثیت پاکستانی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اگر ہم سب مل کے ان ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے نبھائیں تو انشاءاللہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ ہم ایک ایسا پاکستان اور ایسا پختونخوا انشاءاللہ چھوڑ کر جائیں گے کہ جو ایک مثالی، آزاد، خود مختار اور انشاءاللہ خوشحال ہوگا.